हिंदी में ये गुलाबी गुलाबी रंग। बच्चों ये गुलाबी रंग, पिंक कलर। ये कौन सा कलर है जरा बताइए। हाँ, ये हरा कलर, हरा रंग। लाल, ये लाल रंग, लाल कलर। नीला, ये नीला कलर, नीला रंग। इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे ब्लू कलर। पीला रंग, ये येलो कलर, पीला रंग। बैंगनी, ये पर्पल कलर। इसको हम बोलेंगे अंग्रेजी में पर्पल रंग, पर्पल कलर। हिंदी में बोलेंगे बैंगनी कलर, बैंगनी रंग। ये काला, काला रंग। और हमको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लैक कलर। काला, ये सफेद रंग। अंग्रेजी में हम कहेंगे व्हाइट, सफेद रंग, व्हाइट कलर। केसरिया, ये केसरिया रंग। इसको अंग्रेजी में कहेंगे हम